बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तंज़ीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़्क़ि फ़अब्दिल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन। अला लिल्लाहिद्दीनुल खालिस वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दुनिही औलिया मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा इन्नल्लाहा यहकुमु बैनहुम फ़ीमा हुम फ़ीहि यख्तलिफ़ून इन्नल्लाहा ला यहदी मन हुवा काज़िबुन कफ़्फ़ार लौ अरादल्लाहु अन यत्तख़िज़ वलदन लस्तफ़ा मिम्मा यख़्लुक़ु मा यशाअ सुब्हानहु हुवल्लाहुल वाहिदुल क़हार ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़्क़ि युकब्बिरुल लैला अलन नहार व युकब्बिरुन नहारा अलल लैल व सख़्ख़रश शम्स वल क़मर कुल्लुन यजरी लि अजलिन मुसम्मा अला हुवल अज़ीज़ुल गफ़्फ़ार। ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन सुम्मा जअल मिनहा ज़ौजहा व अंज़ला लकुम मिनल अनआमि समानियता अज़वाज यख़्लुक़ुकुम फ़ी बुतूनि उम्महातिकुम ख़ल्क़म मिन बअदि ख़ल्क़िन फ़ी ज़ुलुमातिन सलास ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्कु ला इलाहा इल्ला हुवा फ़अन्ना तुसरफ़ून। इन तकफ़ुरू फ़इन्नल्लाहा गनिय्युन अन्कुम वला यर्दा लिइबादिहिल कुफ़्र व इन तशकुरू यर्दुहु लकुम वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा सुम्मा इला रब्बिकुम मर्जिउकुम फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर व इज़ा मस्सल इंसान दुर्रुन दआ रब्बहु मुनीबन इलैहि सुम्मा इज़ा ख़व्वलहु निअमतम मिन्हु नसिया मा कान यदऊ इलैहि मिन क़ब्लु वजअल लिल्लाहि अंदादन लियुदिल्ल अन सबीलिहि कुल तमत्ता बिल कुफ्रि का क़लीलन इन्नका मिन अस्हाबिन नार अम्मन हुवा क़ानितुन आना अल-लैलि साजिदन व क़ाइमन यहज़रुल आख़िरत व यरजू रहमत रब्बिही कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। कुल या इबादियल्लज़ीना आमनु इत्तक़ू रब्बकुम लिल्लज़ीना अहसनु फ़ी हाज़िहि दुनिया हसनह व अर्दुल्लाहि वासिअह इन्नमा युवफ़्फ़िस्साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। कुल इन्नी उमिरतु अन अअबुदल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन व उमिरतु लिअन अकूना अव्वलल मुस्लिमीन। कुल इन्नी अख़ाफ़ु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम। कुलिल्लाहा अअबुदु मुख़लिसन लहु दीनी फ़अबुदू मा शिअ्तुम मिन दुनिही कुल इन्नल ख़ासिरीन अल्लज़ीना ख़सिरू अन्फुसहुम अलीम यौमल क़ियामह अला ज़ालिका हुवल ख़ुस्रानुल मुबीन। लहुम मिन फ़ौक़िहिम ज़ुललुम मिनन नारि व मिन तहतिहिम ज़ुलल ज़ालिका युख़व्विफ़ुल्लाहु बिही इबादहु या इबादि फ़त्तक़ून। वल्लज़ीना इज्तनबुत ताग़ूत अन यअबुदूहा व अनाबू इलल्लाहि लहुमुल बुश्रा फ़बश्शिर इबादिल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला फ़यत्तबिऊना अहसनह उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाहु व उलाइका हुम उलुल अलबाब। अफ़मन हक़्क़ अलैहि कलिमतुल अज़ाबि अफ़अन्त तुन्क़िज़ु मन फ़िन्नार लाकिन लज़ीना इत्तक़ू रब्बहुम लहुम ग़ुरफ़ुन मिन फ़ौक़िहा ग़ुरफ़ुन मबनिय्यह तजरी मिन तहतिहल अनहार वअदल्लाह ला युख़्लिफ़ुल्लाहुल मिआद। अलम तरा अन्नल्लाह अंज़ला मिनस समाइ माअन फ़सलकहु यनाबिअ फ़िल अर्दि सुम्मा युख़रिजु बिही ज़रअन मुख़्तलिफ़न अलवानुहु सुम्मा यहीजु फ़तरहुु मुस्फ़र्रन सुम्मा यजअलुहु तामा इन्न फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिउलिल अलबाब। अफ़मन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम फ़हुव अला नूरिन मिन रब्बिही फ़वैलुल लिल क़ासियति क़ुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह उलाइका फ़ी दलालिम मुबीन। अल्लाहु नज़्ज़ल अहसनल हदीस किताबम मुतशाबिहम मथानिय तक़शइर्रु मिन्हु जुलूदुल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह ज़ालिका हुदल्लाहि यहदी बिही
من يشاء ومن يضلل فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخففونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يدل علي وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون
قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة مسواد مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوا وفتحت أبوابها وقالوا خزنة ولم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين وقيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوا وفتحت أبوابها وقالوا خزنة وسلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة خافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين